les pedimos que si por favor... Sorry. I got something popped up. Perdón, something popped up on my screen for some reason. Les pedimos que si por favor les pueden mandar una foto a su maestra de su hijo. I'll be talking like a baby photo, Ms. If I just want to clarify, or any photo. Like a current photo of the students or a baby photo. A current photo is fine. Okay. So si nos pueden mandar cualquier foto de ahorita de sus hijos para que lo puedan incluir cuando les den su certificado, por favor, se los mandan a sus maestras, por favor, se les pedimos. Y otra vez, igual va a ser virtual en la mañana de 8:20 a las 9 de la mañana. Ahora, en la tarde del mismo día, de 4:30 a 5:30, y en la escuela, vamos a hacer un desfile de carros donde los niños van a poder venir y van a dejar sus Chromebooks y recoger sus certificados físicamente y tomarse fotos. Cada familia va a tener un tiempo asignado para cada familia porque como son tantos, los tenemos que estar bien organizados. Ya ahorita les vamos a compartir los horarios. Por X razón, si no puede venir a esa hora, déjale saber por favor a sus maestros lo más pronto posible para darle otro horario. Pero por favor llegue a tiempo para no tener tanto tráfico, para que todas las otras familias tengan su horario, pueden tomar y hacer todo lo que tienen que hacer y tomar sus fotos. Como les decimos, ahorita les vamos a compartir la información y su horario del que les va a tocar a su familia. Y si no pueden, por favor, avisen a sus maestros para que les podamos cambiar su horario. Gracias. Miss Lan. Thì quý vị phụ huynh, cái buổi lễ ra trường cho các em lớp 4, lớp 5 sẽ chia ra làm 2 phần, cũng trùng trong một ngày là ngày thứ Ba, ngày 8 tháng 6. Buổi sáng là từ 8:20 đến 9 giờ là mình sẽ làm trên Zoom, không có phải là in person. Buổi sáng là làm trên Zoom. Thì quý vị sẽ lên cái Zoom room của Miss Estavio. Và sau đó thì học sinh và giáo viên sẽ chia sẻ những cái cảm xúc trước khi ra trường, và mình sẽ có những cái sẽ cho quý vị thấy cái bằng của các em cũng như là chụp hình qua cái Zoom này. Và sau đó thì buổi chiều vào lúc 4:30 tới 5:30 thì quý vị sẽ chở các em drive thru, tức là không có đi vô trong trường mà mình sẽ drive thru cái parking lot của trường á. Thì từ 4:30 tới 5:30 thì mỗi phụ huynh là sẽ có cái giờ riêng. Miss E, do you know like the time frame for each student is like 5-10 minutes or something like that? Yes, so it's by last name and we'll do 15-minute increments and I'll show them their time later. Okay, thì mỗi em học trò thì sẽ có 15 phút và mình phải đúng theo cái giờ mà mình được schedule để tới. Tại vì nếu mà tới sớm hoặc là tới không đúng cái giờ thì mình sẽ bị kẹt xe đó. Thì mỗi học trò sẽ có 15 phút để cái drive thru sẽ nhận cái bằng, cũng như là đem theo cái Chromebook mà các em mượn trường để mà học cho cái năm vừa rồi thì trả lại cho trường. Và sau đó thì các em có thể chụp hình với lại thầy cô giáo. Chút xíu nữa thì Miss E sẽ cho quý vị thấy cái giờ của quý vị, cái giờ nào thì mình sẽ tới được. Còn nếu mà quý vị không có make được cái giờ đó, không có tới được cái giờ đó thì quý vị có thể liên lạc với cô giáo để mà cô giáo có thể đổi cái giờ khác cho quý vị. Và từ bây giờ cho tới tuần này thì quý vị có thể chụp hình của các em gửi cho bất cứ cô giáo nào trong cái khối lớp đó. Ví dụ như các em học lớp 4 thì chụp hình gửi cho Miss Diana hay là Miss Rosada hoặc là Miss Garcia. Còn lớp 5 thì gửi cho Miss Hèn hoặc là Miss Valapendo. Thì cái hình này là cái hình quý vị có thể cho các em mặc đồ đẹp, dress up để mà chụp hình rồi gửi cho cô cũng được. Mà bắt buộc là phải là cái hình hiện tại nha, không phải là cái hình hồi nhỏ hay là cái gì hết. Cảm ơn quý vị. Miss E. Thank you. Hold on. So here is the schedule for graduation. And again, this is for all students to attend to celebrate their hard work, not just if they're leaving us next year. So in the morning, students and teachers will log on to this Zoom room, which is linked on their Clever portal. We'll have the welcome and opening remarks, teacher and student speeches, and then we'll end with presenting the certificates to all students. Ms. Vero? You're on mute, Ms. Vero. I'm sorry, perdón. Esta es la agenda de la mañana cuando vamos a estar virtual con todos los estudiantes, obviamente todos los de cuarto y quinto
Vamos a tener una celebración para celebrarles a todos, ¿verdad? Todo lo que han hecho este año. A las 8:20 maestras y los maestros van a tener, van a entrarse y a las 8:25 van a empezar con un agradecimiento, les van a hablar un poquito, darles la bienvenida. Después a las 8:30 los maestros de cuarto grado y estudiantes de cuarto grado, ciertos estudiantes van a tener discursos. Después a las 8:40 los de quinto grado les va a tocar. Y después a las 8:50 les van a empezar, a los de cuarto les van a dar sus certificados y a las 9 a los de quinto grado. Miss Lan. Thì ngày 8 tháng 6 buổi sáng á, thì 8:20 thì quý vị có thể log in cái Zoom này, cái đường Zoom link này của Miss Estevio. Sau đó thì 8:20 thì mình sẽ bắt đầu là các thầy cô giáo cũng như là các em học trò có thể chia sẻ cái cảm nghĩ trước khi ra trường. It went blank, Miss Estevio. The screen is black. Oh, Mrs. Lada, can I get a thumbs up? Can you see the screen? Or no? No, none of us can. Okay, one second. Miss Lada, you can keep going. Oh, there you go. Oh. We had it for a moment, but it disappeared. Oh no, let's try again. Sorry, one second. Discúlpanos, algo pasó con la pantalla. Có một cái lỗi nhỏ trên cái lúc mà chia sẻ cái màn hình đó, quý vị đợi chút xíu ha. You want me to share? I have it as well. I think it's coming back. If not, then we'll have to. I think we're almost there. Disculpa. Problemas técnicos. Sorry. Well, technical difficulties here. Okay. Almost there. And then families, we will have time at the end to ask questions. So if you have a question, just hold on to it. Así muy cierto. Al final de la presentación vamos a darles tiempo para que hagan preguntas, ¿ok? Más danos, vamos a presentar. Quý vị, mình sẽ có thời gian để đặt câu hỏi vào cuối cái buổi họp này nếu mà quý vị có câu hỏi gì nha. 8:20 thì mình sẽ 8:20 thì mình sẽ có cái cảm nghĩ, chia sẻ từ học trò cũng như là từ giáo viên. 8:25 là mình sẽ chào mừng cái buổi lễ bắt đầu, và từ đây 8:30 thì các thầy cô cũng như là học trò của lớp 4 có thể là chia sẻ, và 8:40 thì là lớp 5, và 8:50 thì mình bắt đầu phát cái bằng cho các em cho lớp 4, và 9 giờ thì mình sẽ bắt đầu phát cái bằng cho lớp 5. Cái đó là mình đọc tên thôi, còn cái nhận bằng là buổi chiều khi mà quý vị ra trường. Okay, so in the evening, this is for all families to attend because we do need all students to bring back their Chromebooks and chargers. There will be tables set up with a stop sign. Families will pull up to each table. You will exchange your Chromebook for your certificate. You'll then drive through the parking lot, and at the end, you will take a picture with your teachers. A staff member will be in charge of taking pictures and putting it on our Facebook. Please do not get out of your car, and please wear your mask. The parade will end at 5:30, and again, each family has an assigned time, so please only arrive during your assigned time. Ms. Vero? And just to clarify, it's only one car per family, please. So, all right. So, para la ceremonia de la tarde, va a ser un desfile, desde luego, porque queremos todavía seguir seguros para todas las familias. Pedimos que todos vengan al horario que les toca. Ahorita les vamos a dar el horario. Va a haber 3 mesas, van a entrar 3 carros al tiempo al estacionamiento como normalmente, y va a haber 3 mesas, y en ese tiempo ustedes, es el día que también van a entregar sus Chromebooks y sus cargadores, por favor, no se les vaya a olvidar, y en cambio les van a dar su certificado para su niño que se va a graduar. Ya de ahí va a pasar el próximo, va a pasar abajo de la tent, con la carpa, y al final de la carpa van a estar sus maestras, donde los niños pedimos no van a poder salirse del carro, pueden sacar su carita fuera de su ventanilla. Did you say with their masks? Are they making masks? Okay, con sus máscaras, sí, van a hacer, creo. Perdón, sus máscaras. Oh, okay, sorry, threw me off.
con sus máscaras, y van a estar las maestras, van a poner las maestras y todos al lado de su carro, y va a haber un staff que les va a tomar sus fotos. Pero pedimos que por favor nadie puede salirse del carro, por lo mismo por la seguridad, y van a seguir adelante. Nomás vamos a poder dejar un carro por familia, por favor, es por el tiempo, y pues no podemos tener más por el COVID. Thì quý Sorry, Miss Lan. Y otra vez, ahorita les vamos a dar su horario y lleguen a tiempo porque somos muchas familias. Si tienen que cambiar su horario, que no pueden venir a esa hora, por favor, avisa a su maestra lo más pronto posible, por favor. Gracias. Lan, sorry. Thì quý vị, cái buổi chiều á, thì mình sẽ bắt đầu từ 4:30. Thì mình sẽ có cái buổi lái xe qua cái parking lot của trường để mà quý vị nhớ đem theo cái Chromebook và cái charger, cái đồ sạc á, để mà mình sẽ có 3 cái bàn ở trước cái cổng trường á, để mà mình drop off cái Chromebook đó. Thì quý vị drop off cái Chromebook rồi á, thì mới nhận được cái bằng cho các em. Thì sẽ có nhân viên của trường ở đó để mà nhận Chromebook và đưa cái certificate cho các em. Cũng như là một gia đình á, thì mình chỉ muốn là một xe thôi, tại vì sợ đông quá thì sẽ bị kẹt xe, cho nên là một gia đình thì một xe thôi, và vui lòng mang khẩu trang. Sau khi mà quý vị chạy qua cái parking lot rồi á, thì cái stop cuối cùng á, thì quý vị sẽ nhận được cái bằng đó, như cái bằng của các em. Nhưng mà đừng có ra khỏi xe, quý vị vui lòng là ngồi trong xe, mình chỉ drive thru thôi, đừng có ra khỏi xe. Và 5:30 thì cái buổi nhận bằng mà drive thru đó sẽ kết thúc. Nếu mà quý vị cần cái thời gian khác, không có như 4:30, quý vị không có make được 4:30 á, không có đi làm về kịp hay cái gì á, thì vui lòng báo cho giáo viên của các em biết để mà đổi cái giờ khác cho quý vị. Tại vì nếu mà tới trễ hay cái gì sẽ làm kẹt xe nhiều. Thank you. So here's a quick map to show you visually what we mean. So again, you will drive through the normal entrance, just like for normal arrival and dismissal. You'll stop at one of our tables, exchange your Chromebook for your certificate, and then you'll drive through the middle to take your picture and then exit. Ms. Vero? So, como pueden ver aquí en su lindo foto que hizo Mr. Stevie, van a entrar como todos los años, van a entrar al estacionamiento, como les mencionamos, en 3 carros. Va a haber 3 mesas y ustedes van a entregar sus Chromebooks con sus cargadores. Les vamos a dar su certificado. Entonces van a seguir, van a bajar la carpa. Como pueden ver al final, van a estar las maestras y a ese punto se va a tomar una foto rápido con sus maestras y ya siguen saliéndose para afuera y se terminó. Son 3 paradas. Aquí, al principio va a haber 3 chances y siguen adelante, se toman sus fotos con sus máscaras. Les pedimos que sus hijos todos traigan sus máscaras, por favor. Y otra vez, por favor, no pueden salirse nadie en el carro. ¿Ya? Thì trên cái màn hình là quý vị thấy cái này là cái bản đồ mà cái cách mà mình lái xe vô, thì có 3 cái bàn đó, là 3 cái bàn đó là quý vị có thể drop Chromebook và nhận lại cái bằng của cho các em. Và có thể là ngay đó là sẽ có cái chỗ để mà các em muốn chụp hình chung với thầy cô giáo. Thì mỗi gia đình được 15 phút và nó đi theo cái tên cái họ của các em. Cho nên nhớ, nếu mà quý vị không có make được cái time đó thì nhớ nói với lại giáo viên biết. Miss E. Thank you. So again, all families should attend the drive-through even if you are returning for 5th grade to drop off Chromebooks and chargers. Ms. Vero. Nomás les queremos recordar que este evento no es nomás para los que se van a graduar, aún así si se van a quedar, es necesario que vengan en esta fecha con su horario para por lo mínimo dejar sus Chromebooks y sus cargadores, por favor. Es bien importante porque tenemos ciertos días que cerramos la escuela. Ms. Lan? Thì cho dù là các em mà học lớp 4 á, sang năm á, có quay lại trường Rocket cho lớp 5 đi chăng nữa thì vẫn phải tham gia cái buổi drive-thru này để mà gửi lại cái Chromebook và cái đồ sạc cho trường. Miss E.
Thank you. And I forgot to mention this. So Ms. Vero, Ms. Lan, if you could translate, you do not need a graduation cap or gown. However, if you would like to purchase one on your own, please feel free to do so. And Ms. Lozada will be hosting for our fourth graders a cap making class. Ms. Vero. También nos olvidó mencionar de que no es necesario que tengan que comprar una capa y su gorra para este evento, pero si ustedes quieren hacerlo, con todo gusto lo pueden hacer. Ms. Lozada también va a tener un día donde les va a ayudar a cómo hacer uno en su casa, si quieren, pero igualmente si quieren comprarlo lo pueden hacer. Lo van a poner en CISO, van a poner la información de cómo comprárselos para poder recibir eso, para poder ordenar, pero no es necesario. Thì quý vị phụ huynh không có cần phải mua cái đồng phục ra trường, thì các thầy cô giáo sẽ chỉ cho các em cách làm cái mũ đội để ra trường á. Và Miss E, there is a parent asked if they are coming back to Rockaship for 5th grade, do they need to attend the graduation? Yes, because we need their Chromebooks and chargers back. So all families need to return the Chromebook and charger to us, please. Do they have to be at that time, or can they wrap it up in different time if they coming back, since they don't have to participate? If you need a different time, if you can't attend, please make sure you let your student's teacher know. Chị My, nếu mà chị không có lên được cái buổi, không có muốn tham gia cái buổi ra trường, chị chỉ muốn drop off cái Chromebook với lại charger thôi, cái đồ sạc thôi, thì chị có thể liên lạc với cô giáo của cháu, và mình có thể làm cái giờ khác nếu mà chị không có muốn bị kẹt xe cái gì trong cái giờ đó ha. Let me say this in Spanish, sorry. Nomás les queremos recordar, aunque si aún así no se van a agradar sus hijos y se van a quedar, este horario también es para que vengan por lo mínimo de venir a dejar sus Chromebooks y sus cargadores. Y como les repetimos, si no pueden llegar al horario que les toca a ustedes, por favor, hablen con sus maestros para poder cambiar la fecha, cambiar su horario. That information to purchase the caps and gowns, Ms. Lozada will be putting on Seesaw with the link of where you guys can purchase that stuff. But she's also going to be having a tutorial where you can make one at home. La pregunta es dónde pueden ordenar sus capas y eso, si quieren. Ms. Lozada les va a poner esa información en el CISA y también les va a tener una clase para enseñarles si quieren hacer su propia capita también, su propia gorra en casa, también tienen esa opción. Porque igual, como no van a salir del carro, no es necesario. Quý vị phụ huynh, nếu mà quý vị muốn mua cái đồ ra trường cho các em á, thì Miss Lozada sẽ post cái link để mà mua ở trên Seesaw, thì các em có thể thấy được cái link đó thì quý vị có thể mua. Nhưng mà ngoài cái mình không có cần phải mua nếu mà quý vị không muốn, bởi vì các cô giáo lớp 4, lớp 5 sẽ hướng dẫn cho các em làm cái mũ ra trường. Và một lần nữa thì Miss em muốn nhắc đó là khi mà quý vị muốn tham gia, không phải muốn tham gia mà quý vị during cái drive-thru á, thì nhớ là phải mang khẩu trang và không có được ra khỏi xe, ngồi trong xe thôi. Thank you. And as a reminder to stay in your car, please, and wear your mask during the parade. Y otro recordatorio, que nomás asegúrense que se queden en su carro y que todos tengan que traer su máscara. I mentioned it already. Okay. Thank you. Okay, so now we are going to go over the times for Chromebook drop-off for the graduation parade. Ahora vamos a hablar del horario y más información. Ahora, eso también se los voy a mandar por email y texto para que lo tengan también. I'm going to send your guys' schedules via text and email as well, so you guys have it. Ms. Lan? Thì cái giờ nào mà quý vị, cái giờ nào của mình để mà drive-thru á, thì Miss Vero sẽ gửi qua tin nhắn cũng như là email của quý vị để mà mình biết cái giờ nào là cái giờ của mình ha. Okay, so if you'd like, you can also take a picture or write down your time slot. Si quieren a ese tiempo, pueden tomar su foto de su horario o apuntarlo ahorita que se los vamos a enseñar. Nếu mà quý vị muốn biết chính xác cái giờ nào của con mình đó, thì quý vị có thể chụp lại cái màn hình ở trên hiện tại ha, để mà mình biết cái giờ nào là cái giờ của mình. Okay, so our first two time slots are 4 to 4:15 and 4:15 to 4:30. As you can see, it is by student last name. So A through D is 4 to 4:15,
And F through H is 4:15 to 4:30. Aquí es los primeros dos horarios, como pueden ver, va a ser alfabetizado. De 4:15 van a ser el primer, pueden ver todos los de Acosta a Saduán. Y después de 4:15 a 4:30 van a ser todos los niños que están en la mano derecha, de Fabros hasta Juin. Por favor, pueden tomar una foto de esto para si quieren, por favor, lleguen a tiempo para que puedan pasar rápido y hacer todo lo que es necesario para que antes llegue el próximo grupo, por favor. You guys definitely take a picture of this. And again, I will be sending this to you guys also via email and text, but you guys are more than happy to take a picture right now. Yeah. Thì quý vị có thể chụp hình lại, hoặc là quý vị có thể Miss Vero sẽ gửi email và nhắn tin cho quý vị. Cái giờ này á, là lớp 4, lớp 5 á, là từ cái họ, cái last name á, cái họ mà từ A cho tới D á, là 4 giờ đến 4:15. Và cái họ từ F cho tới H á, là 4:15 tới 4:30. Thank you. From 4:30 to 4:45 are families with the last name I through L, and from 4:45 to 5, last name M through N. Ahora el próximo grupo son de 4:30 a 4:45, van a ser los niños empezando con I y barra, terminando con Luan, que es el L. Ya de 4:45 a las 5 de la tarde van a ser los que empiezan con el apellido M, Maldonado, hasta Nguyen. Terminamos a las 5. Và từ 4:30 tới 4:45 thì cái họ từ bắt đầu bằng cái letter I là Y ngắn ha, cho tới L, và từ 4:45 cho tới 5 giờ là cái họ bắt đầu từ vần M cho kết thúc bằng và vần N. From 5 to 5:15, last name O through S, and 5:15 to 5:30, last name T through Z. Y ya el último, this is the last group, right? The last two groups. Los últimos dos grupos, como pueden ver, van a ser con apellidos de O a Sánchez. Van a ser de 5 a 5:15. Y ya de 5:15 a 5:30 serían los de T hasta Zarate, la Z. Ya serían los últimos dos grupos de horarios que vamos a tener para ese día. Và hai cái nhóm cuối cùng là từ 5 giờ tới 5:15 là cái họ bắt đầu bằng O và kết thúc bằng S, và từ 5:15 tới 5:30 là cái họ bắt đầu từ T và kết thúc bằng Z. Miss E. Thank you. So now we're going to pause. If there are any questions, please feel free to type them into the chat, or you can raise your hand and we can let you off of mute. Ahora, si tienen alguna pregunta de esto, por favor pueden salirse de su voz y pueden hablar o pueden ponerlo en chat como ustedes quieran. O pueden alzar su manita, ¿saben cómo? Nếu mà quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc gì cho cái buổi lễ ra trường, quý vị có thể gõ trên chat, hoặc là quý vị có thể giơ tay lên và cô sẽ để cho quý vị unmute cái microphone để hỏi. Miss E, I think there is a Sandra raised her hand. Okay. Sandra, ¿tiene pregunta? Sandra, do you have a question? Do you have your hand up? Hold on one second. Let me let them know. Yes, it says only for 4th and 5th graders, right? The return Chromebooks? Correct. Oh, Okay. all students will, but right now we're only talking about 4th and 5th. Okay. Thank you. Okay. True Tran? Thì có một phụ huynh có hỏi là nếu mà con mình là không phải lớp 4, lớp 5 thì có cần phải trả lại cái Chromebook cho trường không? Thì câu trả lời là có, nhưng mà sẽ là một ngày khác, không có phải trong cái ngày 8 tháng 6 này. Su pregunta era, perdón, I'm sorry. La pregunta era que si ella puede, si solamente son para cuarto, quinto, y sí, que solamente para cuarto, quinto, los otros grados van a tener otra fecha para entregar sus cosas. So I have a question that Sure. my son is come back in 5th grade, so he not a graduation this year. He'll come back for 5th grade. So we only turn in the Chromebook. Do we have to come to? I don't think we have the certificate, huh? No, but you still have to come on the day and that time to turn in your Chromebook. Okay. Yeah. Mm-hmm. All right. Thank So, you. como su pregunta es que si aún así, si los niños van a regresar el próximo año,
Todos tienen que venir a su horario para entregar su Chromebook y su cargador. All And right, then Ms. Kimberly Lopez. Hold on, Ms. Vero, I see some families asking. So if you have no questions, please stay if you are planning to return for 5th grade at ROMO. We'll continue with questions, but if you are planning to return for 5th grade, please stay for the next 2 minutes while we finish questions. Si ustedes tienen planeado a regresar para el 5º grado, les pedimos que se queden porque tenemos otra presentación para ustedes específicamente. Vamos a seguir contestándole las preguntas, pero permítanme, por favor, si se van a quedar para el 5º grado, manténganse con nosotros en este momento. Okay, Kimberly, you have a question, honey? And can you go on off mute, Kimberly? Kimberly. Miss E. Huh? Miss E, there is a Soy el parent. papá de Kimberly. Oh. A ver, Kimberly, ¿tenía pregunta? Ajá. Soy el papá de Kimberly. Ok, ¿tenía pregunta? Ok, la pregunta es, ¿ella va a seguir otro año ahí con Rokochi? Sí. ¿Tiene que dejar su equipo ella de este año o le van a dar nuevo o se va a quedar con lo mismo? Entonces, como le acabamos de mencionar, aunque se vayan a graduar, no tienen que entregar todo ese mismo día. Bueno. Ok. Entonces, Maribel? Go ahead and go off mute, Maribel. Maribel se puede quitar de la voz tan mute. A ver. Ok, Maribel. Hola, Miss Vero. Mire, nada más mi pregunta es, entonces, cuando Diana se va a graduar, entonces, cuando vayamos allí como al drive-thru, ¿no se va a poder bajar para tomarse las fotos con la maestra? Correcto, se van a mantener en el carro y se van a tomar la foto del carro. Oh, ok. Está bien, esa es mi pregunta. Gracias. So the question was, I'll answer both parents' questions. The dad was asking that if, even if the student is staying for 5th grade, does she have to turn in her Chromebook? Yes, everybody must turn in their Chromebooks and their chargers no matter what. Whether they're graduating or not, we need all those Chromebooks and all those chargers back because we're going to be rehabbing, doing all kinds of stuff, including the hotspots, please. Thank you. Yes. The other mom wanted to know, just to confirm that children cannot leave their car for pictures. They cannot get out of the car. Pictures will be taken with the students in the car, and the teachers will be standing next to the car. Just take a picture. Thì quý vị phụ huynh, Miss Vero, Miss E, hold on a second. So I have a couple of questions on the chat. So chị Trinh, nếu mà chị có hai em học ở trường á, để mà chị muốn drop off cái Chromebook luôn at the same time á, thì chị có thể liên lạc với một trong những cô giáo của các em. Ví dụ chị có thể liên lạc với Miss Hàn hoặc là Miss Diana hoặc Miss Lozada để mà làm cái giờ đổi cái giờ của mình đó giống nhau để mà các em có thể drop off, mà cái này nó đi theo last name, thì chị có thể liên lạc là drop off ngay lúc đó luôn cũng được. Có phụ huynh có hỏi em là không ra khỏi xe thì làm sao chụp hình, thì cô giáo sẽ đến chụp hình với cháu khi mà cháu nó ở trong xe, tại vì mình không có muốn ra ngoài, vẫn thân mình còn đang trong cái social distance á, cho nên mình không có được ra ngoài, mà các cô giáo sẽ đến chụp hình với cháu ở trong xe, ngay cái cửa xe hay gì đó. See? All right. Okay. Kevin Tran, I have you see your hand raised. Go ahead. Go off mute. Hello. Yeah, hi. Hi. If you did not borrow a Chromebook to return, are you still mandatory to attend the graduation? What grade is your child? 4th grade. And are they leaving ROMO? No. Okay, so stay on with us right now. We'll talk about that more a little bit in a moment. All right, so let's Thank go you. ahead and pause, Miss Vero. So if you still have questions, please feel free to contact myself, Miss Vero. You can ask Miss Van or Miss Lan, or your student's teacher. We will post these slides, this recording, to our Facebook page. So if you need to rewatch it for anything, you can go ahead and do that. So please, if you are staying for 5th grade, please stay. Everyone else, thank you so much for attending. You may log off. Miss Vero? Oh,
Sí, vamos a terminar esta porción de la graduación. Si tienen más preguntas, acabo de poner el correo electrónico en el chat, que nos pueden mandar preguntas. Pero si se van a quedar para el quinto grado del próximo año, por favor, manténganse. Ahorita vamos a seguir con esta presentación para las familias que se van a quedar para el quinto grado. Si ya son del quinto grado y se van a graduar, ya se van a ir a otra escuela, gracias y pueden irse. Gracias por su tiempo. Thì quý vị phụ huynh, nếu mà quý vị có các con em mà sẽ không có quay lại trường Rockship nữa mà move on for lớp 5 hoặc lớp 6 ở một cái trường middle school khác, thì quý vị có thể rời khỏi Zoom room bây giờ. Còn nếu mà quý vị phụ huynh mà có con em muốn quay lại trường Rockship cho lớp 5 á, thì vui lòng ở lại. One more time, we're just gonna I'm gonna say this one more time. Nobody can get out of the cars due to safety protocols. We cannot let anybody out of the car. So it's a drive-through parade. You're gonna drive through, stay in your car, and your child will take the pictures. Pues voy a repetir de nuevo, no se pueden salir del carro, no se pueden estacionar o bajarse otra vez por los protocolos de COVID. Solamente es un desfile, van a entrar, tomarse su foto y seguir adelante, por favor. Gracias. Quý vị nhớ là mình không có được ra khỏi xe bởi vì mình vẫn còn đang trong cái social distance, mình không có được ra khỏi xe, mình vẫn ở trong xe mà thôi. Và quý vị đừng có quên là chụp hình của các em gửi cho các cô giáo lớp 4 và lớp 5. Hình có thể là rest cho các em và chụp hình gửi cho các cô giáo để mà mình làm cái on Zoom graduation. Miss E. All right. Okay, great. So everybody who's here is fourth graders who are wanting to return. Yes, if not, you can go ahead and go off. Esta junta va a ser para todos los papás que contestaron de que quieren regresar para el quinto grado. Okay, si ya tienen ustedes planes que se van a ir, pueden ya salirse de la junta, pero no manténganse con nosotros, por favor. Ms. Lan. Thì quý vị, nếu mà quý vị còn ở lại trên Zoom, hiện tại là con em của quý vị sẽ quay lại lớp trường Rockship vào lớp 5 ha. Còn nếu mà quý vị mà con em quý vị không có quay lại trường Rockship cho năm học sang năm thì quý vị có thể nghỉ, có thể log off cái Zoom. Okay, thank you, Miss Lan. Thank you, Miss Vero, for the translation. Families, thank you so much for staying on. A lot of you may have received a call from us earlier today, so thank you for logging on. We're going to start by talking about the physical space at our school. Miss Vero? So, desde luego que yo creo más hace ratito recibieron un mensaje de sus maestras. Vamos a hablar un poquito del espacio que tenemos físicamente en ROMO para los niños que quieren regresar para el quinto grado. Thì quý vị, lý do mà mình giữ quý vị ở lại trường, giữ quý vị ở lại để mà họp tiếp, nếu mà quý vị có muốn chuyển các em ở lại, giữ các em ở lại trường Rockship cho cái năm học lớp 5, thì mình nói về cái khuôn viên của trường, cái diện tích của trường hiện đang có. Thank you. So as of right now, here is a picture of our second floor of our school. Most of our kinder, first and second grade students are on the second floor. Ms. Vero? So este es el plan del segundo piso. Por la mayoría están todos los niños de kinder, primero y parte del segundo grado. También obviamente tenemos el staff room. Sí, tenemos los cuartos para los niños especiales. Thì mình chỉ có hai tầng ở dưới đất và một tầng nữa thôi. Thì ở trên lầu á, là phần 1 á, là cho các em mẫu giáo lớp 1, lớp 2 và các em đặc biệt, trẻ đặc biệt, và cái phòng của nhân viên, cái phòng của giáo viên để mà copy hoặc là ăn trưa đó. Thank you. On the first floor is where our 5th grade classroom is. So you can see here, it's towards the end of our building, and it is a very small classroom for our 5th grade space because traditionally we only have one 5th grade class. Ms. Vero? So ese es el primer piso de la escuela, y como pueden ver, nomás tenemos una clase para el quinto grado, porque normalmente nomás tenemos un cuarto para los de quinto grado, y no es un cuarto, es un salón pues pequeño porque normalmente tenemos un grupo pequeño.
Leanne. Thì cái tầng ở dưới đất á, thì quý vị thấy á, là cho các em lớp lớn, lớp 2, lớp 3, lớp 4. Thì cái mà Comex E-Circle bằng cái màu tím á, là mình chỉ có một lớp học cho lớp 5 mà thôi. Và cái lớp đó là nó nằm ở gần cuối cái hallway của trường á. Thì cái nguồn gốc đó là mình chỉ có một lớp 5 cho mỗi năm học mà thôi. Thì Thank you. So historically, we have space for only 30 fifth grade students at ROMO. So again, this classroom, oops, I can't go back 1 second. Sorry, friends. This classroom that we have at school can only hold about 30 students. Ms. Vera? Normalmente, como mencionamos, tenemos un salón. Normalmente nomás se permite para tener, obviamente, como 30 estudiantes por el salón. Y eso es lo que tenemos en este momento. En el momento es para tener 30 estudiantes. Y eso es quitando la biblioteca para que caben todos con el espacio que tenemos que mantener de tres pies aparte. Thì cái lịch sử của trường ROMO lớp 5 á, thì một lớp duy nhất và một lớp thì có thể mình có thể một lớp học là khoảng 30 học sinh là maximum mình có thể giữ lại thôi. Thank you, Ms. Lan. So in our most recent survey, 73 of you all decided that you wanted to return for fifth grade. And while we love all of you and wish that you could stay, we again only have space in our building for approximately 30 students. And we are working on trying to build a plan to fit as many of our fifth graders as possible. But as of right now, not all 73 students will fit in a classroom, and we do not have enough fifth grade teachers for 3 fifth grade classes. So what that means is that we might have to have 2 mixed classes, combined 4th and 5th grade students. If your student has an IEP, so if they have a learning disability, they will be in the 5th grade only space. But as for all other students, we might have to use a lottery system to determine who will be in the 4-5 split classroom. And it is so important to apply for middle school now because there are many seats available for 5th grade, but in 6th grade, there are not as many seats available. And in the past, we have had families struggle to find a seat for their student at a quality middle school. Ms. Vero? Of course. Sorry, Ms. Vera, I think I muted you on accident. You didn't mute me, how rude. En la encuesta que les acabamos de mandar hace unas semanas, tenemos 73 familias que decidieron regresar a nuestra escuela para quinto grado. Y aunque los queremos a todos y quisiéramos tenerlos a todos en la escuela, estamos figurando cómo podemos a poner a todos esos 73 niños en la escuela. Como ya les mencionamos, nomás tenemos un salón que puede caber 30 estudiantes. So, la única otra opción que tenemos, tendríamos que entonces combinar 2 clases de cuarto y quinto niños. Van a ser mixtos los 2 salones de cuarto y quinto. Todos los niños que tienen un IEP, que tienen una disabilidad de aprendizaje, ellos sí van a estar en la clase de quinto grado solamente. Y todos los otros estudiantes los vamos a poner en un sistema de lotería a ver quién les toca quedarse en el clase de solamente de quinto grado, y ya los demás lo vamos a tener que dividir con los niños de cuarto grado. Por eso es bien importante que apliquen desde luego ya a las escuelas secundarias, porque lo que pasa es si no van a estar de quinto grado, para los niños ya cuando les toca ir el sexto es bien difícil meternos. Nos hemos dado cuenta que muchas familias regresan diciendo, oh my God, no sé dónde llevar a mis hijos porque se les ha hecho, no aplicaron desde quinto grado, y es mucho más difícil meterlos en una clase, en una escuela que hay de sexto grado. Entonces, es la razón que por qué le estamos diciendo esta opción para si quieren empezar a aplicar para la secundaria. Ahorita vamos a tener representantes para hablarles un poquito más. Thì quý vị phụ huynh, như mấy nãy mình nói đó, là cái lịch sử của cái ROMO ở trường ROMO là mình chỉ có một lớp học lớp 5 mà thôi, và một cái lớp 5 đó là 30 học trò. Nhưng mà làm cái survey á, là làm cái tham khảo ý kiến của quý vị, thì 73 học sinh lớp 4 sẽ quay lại trường ROMO, thì trường rất là muốn nhận tất cả các em 73 học trò này ở lại. Tuy nhiên mình thứ nhất là mình không có đủ giáo viên lớp 5, 73 học trò có nghĩa là mình sẽ có 3 lớp.
3 lớp 5, mình sẽ không có đủ giáo viên lớp 5. Thì nếu mà giữ tất cả các em ở lại á, thì mình chỉ có được 30 học sinh là lớp 5 thôi. Và còn lại á, mình sẽ phải làm ra 2 lớp, nó sẽ mix giữa lớp 4 và lớp 5 chung. Và tất cả những cái những em học sinh mà đặc biệt á, thì sẽ ở trong cái lớp của lớp 5, bởi vì mình không có quyền mình mix các em vô trong cái lớp 4 được. Mình sẽ, cái hệ thống của mình nó sẽ lottery, coi là ai là ở trong cái chương trình học lớp 5 mà thôi. Còn nếu mà còn lại thì mình sẽ bị mix giữa lớp 4 và lớp 5. Cũng như là hiện tại như em biết á, là có rất là nhiều phụ huynh bị không có apply cho con mình vô được cái lớp 6 của những cái trường tốt. Vì bây giờ lớp 5 á, như bây giờ mà lớp 4 lên lớp 5 á, thì những cái trường mà middle school nó bắt đầu nhận từ lớp 5 thì nó sẽ có nhiều cái spot, nhiều cái chỗ open hơn, và quý vị có thể lựa chọn trường nào tốt cho các em. Nhưng mà nếu mà quý vị để các em mình học ở đây lớp 5 rồi lên tới lớp 6 á, thì sẽ rất là khó, bởi vì những cái trường middle school nó đã có học trò từ lớp 5 chuyển lên lớp 6 thì nó đã đầy rồi. Người ta không có nhận mình nữa. Có rất là nhiều phụ huynh bị không có tìm được trường cho các em, chuyển cho cái năm lớp 6 á, cho nên là quý vị có thể suy nghĩ lại. Bây giờ thì mình có nhiều cơ hội để mà các em vô được trường tốt của middle school bắt đầu từ lớp 5, hơn là mình đợi 1 năm nữa học ở đây xong rồi mình đi vô lớp 6 là mình không có lựa chọn được cái trường mà mình muốn. Miss E. Thank you. An additional note, due to space restrictions, we will also not be asking students to bring backpacks next year. Instead, we will provide a carrying case for their Chromebooks. Lunch boxes and water bottles are still okay, but no backpacks for next year. Ms. Farrow? Otra nota para decirles que el próximo año todos los estudiantes no van a necesario que les compren ninguna mochila. Nosotros les vamos a proveer una mochila donde pueden cargar sus nuevos Chromebooks y sus tareas. Todavía les pueden mandar sus cajitas de lonche y botellas de agua, todavía están bien, pero no va a ser necesario que les compren ustedes ninguna mochila. Thì cho cái năm học sang năm á, vì mình có rất là nhiều học sinh muốn ở lại trường học lớp 5 thì cho nên là mình không có đủ cái lớp học, nó không có đủ chỗ cho các em mang cái backpack, cái ba lô của mình theo, cho nên là trường sẽ cung cấp cái giỏ để mà đựng cái Chromebook cho các em. Và nếu mà quý vị muốn đem lunch box và cái water, cái bình nước cho các em thì vẫn ok, nhưng mà không có đem cái backpack theo, không có đem cái ba lô theo. Và một lần nữa em nói là mình có 73 học sinh muốn quay lại trường trong lớp 5, tức là mình có đủ chỗ cho 73 học sinh, nhưng mà mình không có biết là em nào sẽ được học cái chương trình lớp 5 thôi, và em nào thì mình phải học chung với lớp 4. Cho nên mình không có muốn là các em bị mix như vậy. Thì nếu mà quý vị có cơ hội apply cho cái trường middle school từ lớp 5 thì nên apply để mà các em có cái môi trường học nó dễ hơn, nó đáp hơn. So as of right now, a few of our Rocketeers came back to campus for 5th grade. This is the 5th grade space currently. And as you can see, even at half full, the classroom is already very crowded. And COVID restrictions are lightening a little bit, but currently the regulation is that students must be 3 feet apart. So with that, we're looking at a very tight squeeze for even those 30 students in one classroom. Ms. Vero? Sí, como pueden ver aquí, este es el salón de 5º grado. Es un cuarto que está un poco pequeño. Fueron niños que regresaron para sus exámenes y como pueden ver, aún así no eran 30 estudiantes y estaban a 3 pies a distancia y aún así estaban bien apretados el salón. Por eso les estamos mencionando esto para que tengan una idea de cómo va a ser el salón del próximo año de 5º grado, aún así con los 30 estudiantes que se permite, depende de cómo cambia durante el verano, si cambian las restricciones, los niños van a estar, vamos todavía a seguir las reglas del COVID, de los protocolos de 3 pies, pero aún así van a estar bien apretados los niños. Thì quý vị có thấy trên cái màn hình đó là cái này là cái lớp học chính thức của các em học sinh lớp 5 khi mà quay lại trường. Thì trong cái mùa dịch đó thì chỉ có một số em, một nửa của các em quay lại trường học. Thì cái này là chỉ có một nửa của các em đến trong lớp thôi, chứ không phải là 30 học sinh mà quý vị đã thấy là rất là đông rồi. Thì khi mà quay lại trường cho cái tháng 8 á,
thì cái mình phải theo cái guideline á, là 3 feet cho mỗi học sinh, thì cái lớp học nó sẽ chật hơn nữa, và mình không có thể là dồn các em lại trong một lớp chung được. Miss E. Thank you. And I do just want to mention before I move on, there will be no virtual option. We are in person for next school year. Ms. Farrow? También les queremos mencionar que no va a haber ninguna opción de virtual, todo tiene que ser en persona, no hay opción que los niños pueden hacer virtual. Thì quý vị sang năm á, khi mà ngày 16 tháng 8 mình quay trở lại trường đi học á, thì không có dạy ở trên online nữa, không có trên Zoom nữa, mà bắt buộc là phải đi đến trường để học. And here's just a really quick video of our 5th grade space, as you saw in the picture. So again, not a lot of space that we are working with for our 5th grade classroom. Este es un video rápido para que puedan ver cómo se ve el espacio. Thì trên cái màn hình là cái video Miss E có quay lại cái phòng học của các em lớp 5 thì mình thấy rất là chật. Cho nên là có nhiều quý vị hỏi là sao mình biết được con mình học lớp 5 hay lớp chung với lớp 4 á, thì cái này mình như nãy em nói là cái này là mình lottery, mình phải ưu tiên cho những em trẻ đặc biệt trước. All right, so another thing to note, your student is definitely ready for middle school. I know a lot of our Rocketeers might be saying that they're nervous or they don't want to go next year, but transitioning to middle school is easier when the rest of your friends are doing it as well. So while it is normal to feel nervous, remember that seats are limited in 6th grade, and to secure a quality middle school, you should really begin looking now for a 5th grade spot. Les queremos decir que obviamente de que sus niños definitivamente están listos para transferirse a una escuela secundaria, aunque a lo mejor están un poco nerviosos, como sea, nomás ellos están listos. Hemos trabajado con ellos todo el año, podemos saber que esos niños están listos para el 6º grado, para el 5º grado en otra escuela secundaria, para que puedan seguir y pasar con sus amistades. Es bien importante, como les mencionamos, para que puedan tener y figurarse un espacio en una escuela con alta calidad. Es bien importante que desde ahorita los transfieren a una secundaria que empiecen desde 5º grado para que tengan ese espacio. Thì quý vị biết là nếu mà các em học lớp 4 thì các em đã sẵn sàng cho cái middle school rồi, thì nếu mà dễ dàng hơn cho các em á, thì mình biết là các em có thể là lo lắng này nọ, nhưng mà để dễ dàng hơn cho các em á, thì mình nên transfer các em qua trường middle school từ lớp 5 để mà dễ hơn cho quý vị, có nhiều lựa chọn hơn quý vị, chứ để tới lớp 6 thì sẽ hơi khó. Okay, and so just a few words, to take it from a ROMO parent who's been there before. We've invited Veronica to come speak to all of you today, so I will stop sharing screen. She just has a few words to share about her experience trying to find a middle school for her Rocketeer. So, vamos a presentar a Verónica, que es una mamá, todavía que es mamá de nosotros, y va a hablar un poquito de su experiencia, de qué pasó cuando no transfirió a su niña. Vero, where are you at? We're going to spotlight you. Where did you go? You see her? Thì mình hiện tại là mình đang mời. All right, I'm going to spotlight. There you are. Go ahead, Vero. You're on mute. You're on mute. You're still on mute. Go ahead and try again. No, you're muted. It was telling me you weren't letting me. There we go. So I definitely agree with Miss Vero and Miss E that it is very important for you to find a quality school as soon as you can. I not only made the mistake not once, but 2 times. And now I have 2 students that I've had to settle with a school that is not actually my first choice. So now I have a student going into 8th grade. Now we're just crossing our fingers that we can get her into a good quality school, as Mrs. Sevilla said. So I definitely recommend, if you can take your children to find a good school for them in 5th grade, you have more seats available there and your options are higher to get into that school for 5th grade than it is 6th grade. So I definitely think that should be something, if you have the opportunity to move your child into another school because they have a sibling at a school already, I would definitely take advantage of that opportunity.
So, la experiencia que tuvo esta Vero, no nomás una vez, pero 2 veces, no nos hizo caso igual, se esperó, dejó sus hijos hasta el 5º grado, y ahora ya tiene a 3 niñas que tuvo que escoger escuelas que no están adecuadas a la calidad de escuela que ella quería, y tiene que llevar a una niña a una escuela y ese otro niño a otra escuela, porque no los metió desde 5º grado, entonces estuvo buscando y ya no había espacio para el 16º grado. Ahorita tiene a otro niño que también se va a graduar y tampoco tuvo esa ventaja. Están esperando hasta 8º. Puede meterse en una escuela que tenga de alta calidad de educación, como ella esperaba. Se esperó y le dice a ustedes como papás que tomen la oportunidad ahorita que hay cupos de 5º grado siempre en muchas diferentes escuelas que tienen la oportunidad de escoger a una escuela, de que esperarse y después tener que quedarse con una escuela que no van a estar felices. Thì hiện tại là Miss Vero, cái người mà mới chia sẻ là một phụ huynh có con em học ở trường Rocketship lớp 5, và cô nói là cô không chỉ mắc cái lỗi này một lần mà 2 lần là cô giữ các em ở lại trường Rocketship cho lớp 5, thì khi mà lên tới lớp 6 thì cô rất là khó để mà kiếm được cái trường cô muốn, và cô bắt buộc phải giống như cho các em con của mình vô cái trường nào mà chấp nhận các em vô lớp 6 thôi. Cho nên là cô khuyên là cũng nên tìm cái trường lớp 6 ở lớp 5 cho các em để chuyển từ bây giờ. Miss E. All right. Thank you. Okay, so we're going to go ahead and begin with presentations. Ms. Vera, go ahead and take it away, and I'll try to make them all co-hosts. Thank you. Muchas gracias, Vero. Thank you, Vero. I appreciate your time. Thank you so much, and I wish you the best of luck with the rest of your babies. So vamos a empezar con las presentaciones. Tenemos a 4 escuelas que van a presentarse de sus escuelas, darles una oportunidad de escuchar de lo que tienen que ofrecerles. We're now going to go ahead and present 4 different middle school options that you guys have, but they're still taking students. We'll go ahead and answer your questions at the end. So we'll go ahead and first present Nelly Gutierrez, who represents Alpha Blanca Alvarado. Nelly. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Gracias por venir. Somos de la escuela, representantes de la escuela Alfa. Está Miss Funes, ella va a hacer la presentación y yo también voy a contestar cualquier pregunta, duda. Miss Funes, ¿está lista? Sí. Perfecto. Hello, Entonces, good afternoon, everybody. My name is Miss Funes, and I will be sharing a little bit about Alpha Public Schools and the middle schools and the services that we have currently. I'm going to go ahead and share my screen. That's okay, everybody. Yes. Give me a quick second. There we go. All righty. If you could give me a thumbs up to see if you can see my screen right now. We can. We're good. Perfect. Awesome. Well, my name is Ms. Funes, and I am currently transitioning into the school operations manager role. I have been at Alpha Blanca for about 3 years now, so I'm very excited to be here with you and share a little bit about our school. Alpha Blanca Alvarado is a school serving 5th through 8th grade scholars in San Jose. It was the first Alpha school to open its doors. Alpha Public Schools was actually formed in response to parents and families in the east of San Jose who wanted better options for their children. Intent on creating a high quality public middle school in 2010, these activist mothers reached out to our CEO, John Glover, and they started developing the mission and the vision of our school. So I will go ahead and share a little bit about our mission and vision. Buenas tardes, mi nombre es Miss Funes. Pronto voy a transicionar a la posición de gerente de operaciones de la Escuela de Alpha Blanca. En esta ocasión me gustaría compartir un poquito acerca de Alpha Public Schools. Alpha Public Schools sirve a la comunidad sirviendo desde el 5º grado hasta el 8º grado en San José. Nuestra escuela comenzó cuando ciertos padres del este de San José estaban buscando mejores opciones para sus estudiantes. Así que familiares llegaron a donde John Glover, que es nuestro director, y creamos esta escuela aquí. So voy a leer un poquito acerca de la misión de la escuela. Alpha's mission is we believe that all children have a fundamental right to an excellent education. Alpha Public Schools will ensure that all of our scholars develop the academic skills and leadership habits required to succeed in college and live with integrity. So nuestra misión en sí es que cada alumno pueda tener acceso a una excelente educación y poder crear estudiantes con integridad, con liderazgo y que puedan servir a la comunidad en un futuro.
And acá están, here we have our leadership team in specifically our school. So esta es parte de las personas de liderazgo en nuestra escuela. Tenemos nuestra directora, Saman Akhtar, she's our principal. And then we have assistant principals, Kirsten Alish, Chioma Ellis, Jeremy Min, and Anastasia Hernandez as the Dean of Students. A little bit about us. This is where Alpha is located. So there's 4 different locations. 3 of them have an option for middle school. Alpha has been proudly serving economically disadvantaged students from East San Jose since 2012. And through rigorous coursework, dedicated support from teachers and staff, and a community that prioritizes parent engagement, students are on their way to become college and career ready. So nuestra escuela se enfoca en poder llevar a los estudiantes a la universidad y por medio de trabajo riguroso, por medio de soporte entre los padres de familia y los maestros, hemos podido crear buenos resultados. So here's a little bit of our data. Our graduating class of 2020, 92% graduated with all A through G requirements. 94% of the students enrolled in college. 55% of them are going to a 4-year college and 45% of them are going to a 2-year college. So aquí está un poquito de la data que tenemos de nuestra escuela. La clase del 2020 de la high school se graduó con todos los requerimientos completados, 92% de la clase, y 94% está en rumbo a la universidad, 55% irán a una universidad de 4 años y 45% irán a una universidad de 2 años. Some of the extracurricular activities or clubs that are offered at Alpha are student government with presidential debates, science club, art, soccer club, dance, and Spanish club. So algunas de las opciones que están ofrecidas en Alpha para poder tener actividades extracurriculares son el gobierno escolar con debates. A mí me encantaban los debates cuando estaba en la escuela. Club de ciencias, arte, soccer, fútbol, danza y hay un club de español también. A la vez también tenemos deportes, dado al condado de Santa Clara, todavía no pudimos tener este año pasado, pero sí esperamos poder tener deportes este año. Some of the sports that we have offered at Alpha are boys soccer and girls basketball, and we're looking forward to hopefully getting to a new normal where we can have sports again. Lastly, how does Alpha support all families? I'm sure that you're wondering, what does this school have to offer in order to support you? At Alpha, we believe that scholars are most successful when parents and schools work together as partners. And therefore, this is what the school offers for supporting families. So en Alpha tenemos la certeza de que podemos sobresalir en la educación de nuestros alumnos si tenemos una relación buena con los padres de familia. Entonces, esto es lo que nosotros ofrecemos para poder ayudar a las familias en Alpha. So we support families by offering free English classes, technology classes, monthly food distribution through Second Harvest, partnership with housing, food, and medical groups, education around college readiness, help with family education, high school diplomas, and dance folclórico. So, algunas de las cosas que nosotros ofrecemos a las familias de Alpha son clases gratuitas de inglés, clases de tecnología, a la vez tenemos distribución de alimentos, tenemos diferentes organizaciones con las que nos apoyamos en casa, comida, soporte médico, educación para poder llegar a la universidad y poder ayudar a las familias a poder obtener su diploma de high school. A la vez también tenemos danza folclórico y aquí están los números de las personas que pueden llamar si les gustaría o están interesados. So registration is open. We would love to have you at our schools. We would love to share more information about what our school has to offer. I know that there are all great schools out here, and I'm very thankful that we got the opportunity to share with all of you. Ultimately, we just want all students to have an excellent education and know that our doors are open for you to come to our school. So, últimamente, sé que hay muchas escuelas aquí representadas. Nuestro mayor deseo es que cada estudiante tenga una educación excelente. Nuestras puertas están abiertas, la registración está abierta. Pueden llamar al número 408-455-6355 para poder alistarse en nuestra escuela. So,
we are excited to hopefully have you. Please don't hesitate to text the number or call the number in front of you. Registration is open. We would love to have you at our school. I'm going to pass it on back to Nelly Gutierrez. Nelly, thank you so much for allowing me to share a little bit about our school. I hope that you guys got a better glimpse of what Alpha Public Schools has to offer. Thank you so much, Ms. Funes. Thank you for everything. And then, like you say, that's my number. If you have any questions, please feel free to contact with me. Gracias a todos. Ese es mi número de teléfono. Por favor, siéntate con la confianza de contactarme. Muchas gracias por su tiempo. Thank you, Nelly. Thank you, Ms. Funes, for your time. We really appreciate it. Thank you so much. Thank All you. right. Up next, we're going to go ahead and have Dr. Tony Cuevas and Esmeralda Alcra from DCP Downtown College Prep. We're going to talk a little bit about what DCP has to offer. Are you guys up? Where are you at? Thank you. I'm right here. Can you hear me? Yeah. Hello, Dr. Cuevas. Hola, aquí estamos. Bienvenidos. Esme, go ahead and share your screen and I'll get going, yeah? Yeah. Pues, bueno, primera cosa, me alegro de estar aquí. Bienvenidos. Me llamo Dr. Cuevas, soy director fundador de la escuela DCP El Camino. Tengo 7 años ahí. Nosotros empezamos de escuelas aquí, DCP en San José, en 2000. Entonces ya tenemos más que 20 años de éxito trabajando con estudiantes, preparando a los estudiantes para la universidad. Y hasta que tengo Esme aquí conmigo ahorita, ella fue estudiante en DCP, se graduó, después de eso se fue a la universidad, se graduó ahí y ahora trabaja con nosotros, trabajando con nuestra gente. Pero, should I be doing English and Spanish in this? If you can, that'd be great. Yeah. Hi, everybody. My name is Dr. Cuevas. I'm the founding principal of DCP El Camino. I've been in San Jose running the school for 7 years. I'm with DCP. We've been around since 2000. We were the first in Santa Clara to have a charter school. We have 20 years of success. Ms. Esme is here with me today. And she's one of our directors, and she was a student of DCP. She graduated DCP, went to college, graduated college, and now she works at DCP, as does her sister and a bunch of other students. And now we have a dean of students that was actually a former student. And you'll see our pipeline right there. We go middle school, high school, and then we have support for the high school graduates. So we have some of the highest rates of graduation from college in the nation. Ya pueden mirar el camino que tenemos ahí, estudiantes en middle school, el high school, pero también tenemos apoyo cuando se gradúan del high school y tenemos una de las estadísticas más altas en todo el país de los estudiantes que gradúan de la universidad. Y aquí tenemos ejemplo de estudiantes que empezaron en Rocket Ship y después vinieron a DCP y después graduaron en DCP y después las universidades. And here you see some examples of some students that started at Rocket Ship. You know, then they went to DCP, then they graduated DCP, now they're in college. Next slide. And that was the same thing, mismo cosa. Eso es mismo cosa. So we have an alignment with what we do at DCP, which is a continuation of what started at Rocket Ship in terms of academic achievement, growth mindset, core values, social justice, and with the focus of going to college and graduating college, transformational leadership, whole student. Go ahead and do the next slide, and then Esme, can you translate the next one? Okay. Como ven, tenemos una asociación entre DCP y Rocket Ship. Hemos construido basado en el modelo que usa Rocket Ship, que es, tenemos la creencia en el rendimiento académico, una mentalidad de crecimiento siempre para los estudiantes, confianza académica, tenemos valores fundamentales que es orgullo, ganas y comunidad, nos enfocamos en lo que es la justicia social, tenemos una asociación de padres y una comunidad muy vibrante. Y bueno, pues el propósito para los estudiantes siempre es que ellos sepan y entiendan cuál es su papel, su rol de ellos en el mundo. Next slide. And so how else do we work on transforming and shaping our kids? So it's not all about academics. We have a lot of clubs. So we have MESA, which is math, engineering, science, achievement, sports. We are the 3-time defending girls champions in soccer, 2 times defending boys champion in soccer, and defending champion in futsal. So we are where you go to win championships. But the whole point about sports and all the other clubs is we use that as incentives, right? So to be on the team, you have to have good grades and you have to be a good citizenship. We have advisory, honor roll recognition, academic support. We have after school care
with Boys and Girls Club. And then our neurodiverse department, so special education, is robust. And so we have full support in that, and we work with our families quite a bit in that area. Next slide, and go ahead and translate for me, Esme, if you don't mind. So, ¿cómo está DCP transformando y dando forma a sus estudiantes? Bueno, pues en DCP tenemos varias oportunidades para los estudiantes. Ofrecemos clubs, tenemos el programa de mesa que se enfoca en lo que es matemáticas, ingeniería y ciencias. Tenemos varios deportes y somos campeonatos específicamente en fútbol. Entonces, si su estudiante le importa mucho, le interesa los deportes, especialmente fútbol, esta es una escuela donde deberían de considerar. También tenemos reconocimientos de honor y proveemos apoyo académico y tenemos varios programas extracurriculares y también participación de los padres, y también sí ofrecemos servicios de educación especial para estudiantes que reciben servicios de IEP o el plan 504. And then go ahead and stop sharing. I'm going to go off script right now. Can you tell me real quick, Esme, how many spaces do we have open in 5th grade? For 5th grade, we have 10 spaces available right now. We have 10 spaces. Por momento solamente tenemos 10 espacios en el 5º grado, pero ya vi el problema que ustedes tienen, que no hay mucho espacio ahí en Rocket Ship. Si buscamos como 35 o 40 que necesitan espacio, yo puedo trabajar a abrir otra clase de 5º grado, porque nosotros tenemos un edificio enorme ahí en la esquina de Alma y Monterrey. Entonces, cuando esos llenen, esos 10 se llenan y ya estamos bien llenos, podemos hablar más si todavía hay familias que necesitan espacio, porque mira, mi padre vino de España a este país a buscar vida mejor para yo y mi hermana. La familia de mi madre vinieron de México, y los dos vinieron aquí a trabajar, sacrificar para chances para sus hijos. Entonces yo estoy haciendo la misma cosa con mi comunidad. And so what I was just saying just now is like I went off script on the thing because I'm letting everybody know we only have 10 spaces left in 5th grade. But because of the way Rocket Ship's being impacted right now, if we need to open up another space, I'm totally open to it and can make it happen. We have an enormous building right on the corner of Monterrey and Alma. You know, we would need to get a sizable chunk to open up another space, but I'm totally open to do it. And the reason why is like, my father migrated here from Spain because of the poverty and the oppression and the fascism that was going on there. And he came to this country because he wanted something better for his kids. And now I'm a doctor, and I'm founded a school, and I'm running a school. And on my mother's side, both my parents came here from Mexico. So I'm from the community, I'm for the community, and do whatever is necessary for the community. And I'm just putting it out there. But I'll go ahead and turn it over to the next person because I know we got 2 more presentations. Thank you for letting me be here. Muchas gracias para dejarnos presentar hoy. Muchas gracias. Thank you, Dr. Cuevas. Thank you, Esmeralda, for your information. Thank you for that option, Dr. Cuevas. I appreciate it. Thank you, guys. All right, DCP, thank you. Up next, we have ACE Middle School, and I do apologize. I want to say your name is Mercedes Marisol from ACE. Are you here? Yeah, we are here. Sorry, this is Jared Poston. Poston. Okay, sorry about that. I apologize. I got the email and I didn't see the name on there. So ahora vamos a presentar a ACE Esperanza. Este es Mr. Poston. Oh, there you go. Y es el director de la escuela. Go ahead, Mr. Poston. I'm sorry, do you need somebody to translate for you, or are you good? I have someone to translate for me. Okay. Thank you. There you go. So yeah, hello, my name is Jared Poston. I'm the principal and founder of ACE Esperanza. I'm so excited to be here with you, and it's very great to see so many people on the call learning about their school options and learning about all the wonderful things going on at Rocket Ship. While we're talking, if you have any questions, please feel free to throw your questions in the chat or stick around afterwards. It sounds like we'll have some time to answer some of the questions later. Michelle, can you help translate for me? Absolutely. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Michelle González. Yo soy gerente de alcances comunitarios y admisiones aquí en ACE Esperanza. Aquí conmigo, quien me va a ayudar con la presentación en inglés, es nuestro director, Mr. Poston, que también es fundador de la escuela. Nos emociona mucho ver a tantos padres aquí entusiasmados en la llamada. Si tienen algunas preguntas durante la conversación o
Si quieren más información, por favor pongan su información en el chat para que nos podamos comunicar con ustedes. Y de hecho, también tenemos a otros 2 líderes de la escuela quienes se van a presentar después de mí. Awesome. Thank you, Michelle. So as I said, I'm the founder. Our school started with parent support in the Santee community about 8 years ago. And I've been here that whole time. I think as we move forward, Suyan, if you can change our slide to the highlights. Thank you. So a couple of things. The first thing is we are, in light of COVID and moving into in-person, we're actually going to allow our 5th and 6th grade students to come on campus a little earlier before the school year begins, just to get refamiliarized and comfortable with, one, it being a new school, because all of our 5th graders are coming from a school like Rocket Ship, and we want to make sure that they have a smooth transition into school. And similarly to what you heard at DCP, our school is actually opening up a second cohort of 5th grade. We actually already have our team hired and ready, and with anticipation of like the need for more students to have options for 5th grade in particular. Not only do we have the space open now, we also are welcoming students, like I said, in 5th and 6th grade early. You can see our dates there. Our first day of school is going to be August 11th, but we're going to have a transitionary week, August 2nd through 6th, to remind everyone what it's like to be back in school and on a campus learning, and to help them meet their teachers, and to help cope with the transition to middle school, because they are going to be transitioning between science classes and their labs and their math and ELA classes and their electives. Some other notable things for 5th grade, our 5th graders all go on a science camp. The other big thing is that being on a middle school campus can be scary. And so one of the things that we've done on our campus is we've separated our school. We have the 5th and 6th grade kind of side of the school, and they have their own restrooms and all of that. That's separate from the 7th and 8th grade space. And the bathrooms are also separated. So we have a separate bathroom for the lower grades and a separate bathroom from the upper grades. And of course, we offer sports and clubs. We have an after-school program that's free through the city of San Jose, where there are more sports and leagues available. And in addition, our school has always offered a daily intervention class. That was something fundamental that our parents asked for when we opened. But next year, we're actually going to have an intervention and an independent kind of like work session to make sure that everybody gets enough time to catch up on any learning that was lost during COVID. And the final thing that I wanted to kind of highlight about our school is that we are intentionally small. The idea is that we want to know all of the students and the families coming to our school to be the best support to them. So our school enrollment next year should be about 250 students. Okay, can we go to the next slide? Thank you. So, en centro de atención, lo que ofrecemos en ACE Esperanza, nuestro primer día de clases va a ser el 11 de agosto, pero este año vamos a tener como un puente de verano para los estudiantes de 5º y 6º grado, que sería más o menos como una semana del 2 de agosto hasta el 6 de agosto. Esto es más que nada porque entendemos que la transición hacia la escuela secundaria es algo muy difícil, y ahora que los estudiantes a causa de la pandemia no han estado en clases, también es para ayudarles con la transición del aprendizaje en persona de nuevo. Este año, de hecho, también entendemos que no hay mucho espacio para tantas clases de 5º en otras escuelas elementarias, entonces también estamos agregando una segunda clase de 5º. Entonces tenemos más espacio que en otros años. Estamos anticipando que hay mucha necesidad para este grado en particular. Y luego otras cosas más para las clases de 5º grado, aparte de el puente de verano, que les ayudará a transicionar más al aprendizaje en persona, a conocer a otros estudiantes, a otros maestros. También van a continuar con campamento de ciencias específicamente para el 5º grado. Y junto con lo de la transición a la escuela secundaria, entendemos que es difícil, por lo cual tenemos diferentes horarios para los estudiantes más pequeños de 5º y 6º, y luego los del 7º y 8º llevan otros horarios de clases. También sus baños son separados. Ofrecemos deportes y otros clubs, de los cuales hablaremos un poco más adelante. Y luego tenemos clases de intervención diaria.
Esto fue algo que fue muy fundamental en fundar nuestra escuela porque los padres de la comunidad de Santee nos ayudaron a fundarlo y era algo que ellos pedían mucho, una clase de intervención diaria donde repasan lo que aprendieron y este año la manera que vamos a usar esta clase muy intencionalmente va a ser para poder apoyar grupos pequeños porque sabemos que se perdió mucho del aprendizaje este año. También los estudiantes tienen ciencia con laboratorios diariamente y mucho más. Otra de las maneras que somos muy intencionales es que somos una escuela pequeña. Estamos esperando más o menos 250 estudiantes y esto es porque pues queremos brindarles el mejor apoyo posible. Awesome. So some other specifics, we do anticipate to be full in-person learning. So just wanted to point out some of the details. I already spoke about summer bridge, but our daily schedule, our current school schedule would be from 8:30 to 3 each day. And that would include the intervention period that I mentioned, in addition to their classes and electives. Throughout the day, there's also a very large focus on individualized support to make sure that students are reading at grade level and doing their math at grade level, which through things called like our independent work or office hours. And we have a college seminar class that starts off each day that's more of a social emotional check-in and helping our students set good goals and reflect on them. And then many of our students that come to us do have an IEP or have special needs, and we have a really strong special ed department with a team of counselors and a strong track record for our students in the special ed department as well. Ahora, el aprendizaje en persona, si estamos esperando regresar totalmente en aprendizaje en persona, ya hablamos sobre cómo vamos a hacer esa transición con el puente de verano. Nuestro horario escolar típicamente es de 8:30 hasta 3 de la tarde en aprendizaje sincrónico. Comienzan los días los estudiantes con una clase que se llama seminario universitario, donde aprenden, tienen aprendizaje social y emocional. Y luego terminan diariamente con un periodo de intervención o los horarios de oficina. Tratamos de enfocarnos mucho en apoyo individualizado y esto es parte de este periodo de intervención donde trabajan solos o individual o en grupos bien pequeñitos. Tienen tiempo de trabajar independientemente. Y los estudiantes, tenemos un buen porcentaje de estudiantes de educación especial que también reciben apoyo de inclusión total de 1 a 1 o en grupos pequeños. All right, and I have my vice principals with me as well, and so Ms. Jimenez is actually going to take over. Hi, everyone. Like Mr. Poston said, I'm Mrs. Jimenez. I'm one of the other vice principals, and here I want to showcase one of our parent leaders. Her name is Irene Moran. She's also a parent, a former parent from Rocket Ship ROMO as well. And she's like truly special to our ACE Esperanza family. She believes that what makes ACE different is that here at ACE Charter, we celebrate student growth, any kind of growth. She also is a testament to this value. She joined our school community with 2 boys with IEPs who were far below grade level. While her students were growing, she began to also develop her own leadership skills. Her students no longer need speech therapy, and she is now an ACE board member. We are proud of her growth and of the growth of her entire family here at ACE Esperanza. Y aquí con nosotros está nuestra subdirectora Ms. Jiménez. Brevemente nos dio la historia de una de nuestras madres líderes que incluso antes fue mamá de Rocket Ship, de esta escuela en particular, y ahora es miembro de la mesa directiva de ACE Charter Schools. Aquí es un testimonio de nuestros valores de la escuela, donde dice: tengo 2 hijos, ambos con IEPs y muy por debajo del nivel del grado. Ambos tenían un tartamudeo severo y experimentaron acoso debido a ello. Mis 2 hijos ya no necesitan terapia de habla y ambos están a nivel del grado. ACE no solo cambió la vida de mis hijos, también cambió la mía. So some of the extracurricular activities, like we mentioned before, we do have 5th grade science camp, which is super, super amazing. We also have daily after school program provided by the city of San Jose. We also encourage all of our students to join our after school
STEAM and engineering with the Valley Christian High School, which they come to our campus and work with our kids one-on-one. We also have student council. We are also part of Reach to Athletic League, where we participate in soccer for boys and girls, volleyball for girls and boys, and basketball for both genders as well. Y en términos de actividades extracurriculares, tenemos el campamento de ciencias para los del quinto grado, como ya mencionamos, que es bien divertido, en un programa después de escuela con la ciudad de San José. Y también les ofrecemos la oportunidad que nuestros estudiantes tomen un taller después de escuela de ingeniería con estudiantes de la preparatoria conocida como Valley Christian High School. Vienen a la escuela y les dan las herramientas y el apoyo para que algún día sean ingenieros. Tenemos un consejo estudiantil y también somos parte de la Liga Atlética de Reach, que nos ayudan con los, ¿cómo se llama? Teams. Oh my God, se me fue la palabra. Equipos. Ajá, con los equipos de soccer y basketball. So we are ACE Charter Schools, and ACE Esperanza is a college bound. We believe in all of our students are able to succeed in academics and head to college and graduate from college. So at our school at ACE Esperanza, we do a program called Sown to Grow, where students track and meet personal weekly goals, where teachers engage with the students by providing feedback. We have college prep modules where students learn about study skills, strategies on time management, and exams. We also, during college seminar, we discuss current events by using CNN 10. We also encourage all of our students to partake in extra reading practice. We go on many, many college tours around California and especially in San Jose and the Bay Area. We also have a college research project, and this is the first time ever this year that we are partaking in the breakthrough program of Silicon Valley. Y nuestra meta es que nuestros estudiantes vayan el rumbo hacia la universidad, que se gradúen de la preparatoria, se gradúen de la prepa y continúen más allá. Entonces, para esto tenemos nuestro seminario universitario diariamente, donde hay diferentes cosas en las que trabajan. Hay un programa que se llama Sembrando para Crecer, donde ellos mismos tienen seguimiento y cumplimiento de objetivos semanales personales. Los maestros les ayudan a seguir estas metas que los estudiantes crean por sí mismos. Damos módulos de preparación universitaria, entonces les ayudamos a crear habilidades de estudio independiente y gestión de tiempo, etc. También platicamos sobre eventos actuales por medio de 100 en 10 y luego practican lectura adicional. También tenemos visitas a universidades, un proyecto de investigación universitaria y algo bien recién es de que tenemos una colaboración con la organización Breakthrough de Silicon Valley, que es asesoría para la universidad individualizada. Sorry, I can't see my screen, but we do provide a lot of resources for our community. We love our community, partake in many, many things with our community. We currently provide food pantry. We have partnerships with many organizations. We have a community ambassador program. We have a parent engagement and parent leadership team across all of our schools. And we also have a dean of culture and admissions, which is the person who's translating, Michelle Gonzalez. Y somos una escuela orientada hacia la comunidad, tratamos de ayudar a la comunidad lo más posible, por lo cual tenemos distribución de alimentos semanal, tenemos alianzas con organizaciones como las que ven aquí en la pantalla y mucho más. Un programa de embajadores comunitarios que es creado de nuestros estudiantes de la prepa, alumnos, padres de familia y luego participación de padres líderes a través de todas nuestras escuelas. Y por último, mi posición, que es decana de Cultura y Admisiones. Mi información está ahí abajo por si necesitan apoyo para inscribirse a nuestra escuela. Aquí los esperamos con las puertas abiertas. Well, thank you so much,
Mr. Poston, Ms. Gonzalez, Ms. Jimenez for all that wonderful information. Parents, as she mentioned, you know, that you guys are right there in the chat. We'll also be posting this recording again, as we mentioned, in Facebook. Gracias, le estamos dando a ACE por participar en nuestra junta. Vamos a poner toda esta información en el Facebook. Aparte, les voy a mandar la información vía texto como regularmente. So, gracias de nuevo, Ms. Jimenez. Thank you, guys, and Ms. Gonzalez and Mr. Poston. Gracias. All right. So our last wonderful presentation that we have is going to be with Kip. We have, I believe, Ms. Pineda, who will be presenting tonight. Ms. Pineda, you ready? Yes, thank you. Thank you for having us. No problem. Pinedo, perdón. Hi, welcome everybody. Nice seeing everybody on here today. I will make it fast. I know it's already past 6 and I want you guys all to have dinner with your families and enjoy the rest of your day. Muchas gracias por estar presente. No voy a tomar mucho tiempo porque sé que ya son las 6 y quieren ir a cenar con su familia. Les voy a presentar mi presentación bien rapidito. Can you guys see the presentation? We can, yes. Perfect. Thank you. So we have a couple KIPP schools. I work at KIPP Price, but this is a presentation with all of our KIPP schools. And I'm going to go ahead and talk a little bit quickly about our schools. We do have 3 middle schools here in San Jose. Tenemos a 3 secundarias aquí en la Escuela de San Jose, como pueden ver. The first school that opened up in 2004 was KIPP Heartwood with 415 students, grades 5th grade through 8th in the Alum Rock School District. The principal is Ms. Oba. And then a few, 10 years later, the community requested another KIPP school in this neighborhood. So we opened up KIPP Price and KIPP Heritage. KIPP Price is located on the same campus as KIPP Heartwood on King and Story. And we opened in 2014 with the same 415 students, 5th through 8th in the Alum Rock School District, and the founding principal, Ms. Singrilli. KIPP Heritage is located on Capitol Expressway and 7 Trees in Los Arboles area. They opened at the same time as KIPP Price with the 450 students and in the Franklin McKinley School District. So un poquito de las escuelas secundarias de las escuelas KIPP, son 3, como había mencionado. La primera se abrió en el 2004 con 415 estudiantes del 5º al 8º grado en el distrito de Alum Rock. Después de 10 años, el vecindario y la comunidad quiso otras escuelas como KIPP, so abrieron 2 más, KIPP Price y a KIPP Heritage al mismo tiempo. KIPP Price está ubicado en el mismo domicilio que KIPP Heartwood en King Story, y abrimos en el 2014 y nuestra directora fundadora es Ms. Singrilli. Y luego también ese mismo año abrió KIPP Heritage con 450 estudiantes en el Franklin McKinley School District por Capitol y Center, y igualmente del 5º al 8º grado. Un poquito de historia, a little bit about the story of KIPP. We are part of a national network of 255 schools, a little bit more now that we're growing. We're opening up some schools in Stockton, and they're called KIPP, the Knowledge is Power program. Nationally, KIPP has successfully matriculated about 85% of students to college. KIPP schools are tuition-free, college prep, and public charter schools. And then KIPP Bay Area schools have a total of 17 schools in the Bay Area. There are 5 schools in San Jose, 3 middle schools, as I had mentioned previously, and 2 high school. KIPP San Jose Collegiate, that is located at the Independence campus, and then KIPP Navigate, that is located at Mount Pleasant campus. And our program is unique that we are committed to our students from 5th grade all the way to college through a program called KIPP Through College. Un poquito de la historia, somos parte de una red nacional de 255 escuelas llamadas KIPP, un poquito más porque acabamos de abrir una escuela en Stockton. Estamos ahorita, el siguiente año va a ser el primer año que la abrimos. Y KIPP es el programa conocido como el poder a nivel nacional. KIPP ha tenido éxito matriculando más de 85% de estudiantes a la universidad. La escuela KIPP son gratuitas, enfoque en preparación para el colegio y son escuelas charters públicas. Tenemos en total 17 escuelas en la área de la Bahía, 5 que están ubicadas aquí en San José, 3 las que mencioné anteriormente, que son secundarias, y 2 preparatorias. KIPP San Jose Collegiate, que está ubicada en la misma área que Independence High School,
y KIPP Navigate, que está en la área de Mount Pleasant. Nuestro programa es único en que estamos comprometidos con nuestros estudiantes del quinto hasta el colegio con un programa que se llama KIPP Through College. We have high expectations. KIPP clearly defines and measures high expectations for academic achievement, and we conduct and create reinforcements of culture, achievements, and support. We know that every student is different, and we personalize learning based on students' needs, skills, and interests. So we work very hard so that every student gets the support that they need individually. Las expectativas son muy altas en KIPP. Trabajamos muy duro para claramente definir y cuantificar el logro académico y la conducta de cada estudiante. Trabajamos muy duro para poder trabajar con cada estudiante y darle el apoyo que se necesita con sus habilidades y intereses del estudiante. Here is a bit of the performance on SBAC for 2018-2019 on KIPP schools, the outperforming the school district and California public schools. Aquí es un poquito de las gráficas para el examen SBAC, que pueden ver que sobrepasamos las escuelas del distrito aquí en California. Electives and extracurricular activities that we have various elective choices. We have PE, music, art, technology, depending on the school. And then for enrichment, students can sign up for the after-school program. We do not have a limit for the after-school program. Every student is welcome at the after-school program. And there is choices included as debate, yearbook, Zumba, gardening, cooking, French language, Lego, robotics, anime. We have multiple. And if your student wants a club, all of our teachers are always willing to open a club into their classrooms. Fully competitive sport program, all schools participate in the Reach 2 Athletics League, the competitive girls and boys sports, student government, and then we have field lessons and end of the year trips. Objetivos y actividades extracurriculares que tenemos electivos, tenemos incluyen física, arte, tecnología, dependiendo de la escuela. Enriquecimiento, tenemos un programa después de escuela que está abierto para todos los estudiantes. No tenemos límite en cuántos estudiantes aceptamos en el programa después de escuela. Tenemos clubs de debate, yearbook, Zumba, jardinería, francés, cocina, Lego, robótico, floricórico y muchos más. Si su estudiante está interesado en un club, puede hablar con la persona indicada del club, del programa después de escuela, y si hay un grupo demasiado interesado, se podemos abrir un club de ese estilo para esos estudiantes. Programa deportivo, igualmente tenemos programas y también estamos participando en el Reach 2 para deportes, y luego gobierno estudiantil y paseos de elección a diferentes universidades y viajes al fin del año. How to enroll at KIPP. Just before we do this enrollment, I just do want to let all the families know that due to the pandemic, and as many schools are doing, we are offering for fifth and sixth graders to come back on August 9th for that week so that they can meet their teachers, get to know the campus, and then especially sixth graders, because they were not here for fifth grade due to the pandemic, so that they could get the whole feel of how it feels to be at middle school and feel like it's their first day at KIPP. So just take that in mind. For KIPP Prize, it is August 9th, also for Heartwood and our other schools. Antes de que vaya cómo aplicar, nomás quiero comentarles, como otras también las escuelas comentaron, vamos con todo lo de la pandemia que pasó, estamos ofreciendo que los estudiantes de quinto grado que son nuevos, y igualmente los de sexto que no tuvieron la oportunidad de venir a la escuela y tener esa bonita experiencia de estar en una secundaria o su nueva escuela, que regresen el 9 de agosto para conocer a los maestros, saber las instrucciones, saber cómo llegar de un salón a otro salón, y todo la experiencia que se tiene que hacer para una escuela secundaria. So, sí estamos ofreciendo eso, es mandatorio para que todos los estudiantes puedan saber, especialmente viniendo de una escuela primaria a una escuela secundaria, es un poquito diferente y a veces puede ser un poquito, se asustan un poquito los estudiantes, o queremos asegurarles que todo está bien y que van a estar bien durante el año escolar.
So how do you enroll at one of our KIPP schools? I will go ahead and share the link quickly on the chat as soon as I'm done with the presentation. We still have approximately 50 spaces for 5th grade next year. So if you're interested, please go ahead and give me a call. I will also share a form where you could fill it out, and it's an interest form. I could go ahead and give you a call, or somebody from KIPP will give you a call and will help you answer any other questions that you might have, concerns. If you have a student that has an IEP and you have questions, please, we could go ahead and set up a meeting with our special ed department so you could have any questions and they could get through this. We do, just so you know, for special ed, we do, when you enroll and you complete your registration, we do ask for IEP. So our team could look over the summer, and on the first day of school, your student is already receiving services with the teachers on the first day, even if it's half day. So that way, all of our students feel that their needs are being met. So, solamente les quiero decir cómo poder aplicar. Ahorita en la charla voy a poner el enlace para que puedan inscribir a sus estudiantes si quieren. Tenemos 50 espacios disponibles para el 5º grado para el año que viene. No tenemos espacios, afortunadamente, para el 6º, debido a que tenemos una lista de espera muy larga. Igualmente para 7º y 8º. Si tiene un estudiante que tiene un IEP y se registra con nosotros durante el 5º grado, el Departamento de Educación Especial sobrepasa y revisa el plan de educación especial para asegurarse que el primer día de clases, ese plan ya está tomando acción a su estudiante en el salón. So just so you know, we only have 5th grade available. We only have 50 spaces. We do not have, unfortunately, spaces for 6th, 7th, and 8th. We have a wait list of more than 100 students. So if you do want to get into a KIPP school, right, today's your moment to get into one of our schools because we do have 50 spaces available. So si quiere entrar a una escuela KIPP, ahorita es un momento para entrar, debido a que además tenemos espacio para 5º y ya para los demás grados es muy difícil entrar. Thank you so much. I'll go ahead and put in the chat all the information so you could enroll. If you have any questions or if you're interested, you could fill out a survey and I could go ahead and give you a call. Muchísimas gracias. Les voy a poner en la charla mi nombre, mi nuevo teléfono, donde poder inscribirse y si quieren llenar un formulario para que yo le regrese la llamada a ustedes. Thank you so much. Thank you, Ms. Pinedo. I really appreciate your information. Gracias, Ms. Pinedo, por toda su información. Como dijo ella, van a poner su información en el chat para si quieren más preguntas. Quédense, si vamos a terminar ya pronto. Disculpa que se nos tardó un poquito la junta, pero queremos contestarles si ustedes tienen alguna otra pregunta. Vamos a estar aquí para ustedes. Again, thank you, Ms. Pinedo. I appreciate your time today. Thank you. Sorry we took so long. I apologize for the delay. Thank you. Yes, thank you. All right, so now we're going to go ahead and open it up for any questions. Papá, si tienen alguna pregunta de cualquier cosa o de las escuelas o de la escuela de Rockford Plan, ahorita es su tiempo para hacernos nuestras preguntas. Oops. Maybe. Hansel? Where did you go? Hansel, I saw your hand raised. Go ahead. I think you're on mute though. Hansel, how do you put yourself on mute? Here. Go ahead. You're still muted. I asked. I pressed stay on mute. Sorry. Okay. Okay. So, well, for the KIPP school, it's online. That was my question earlier. Before you guys showed us the schools, the options. Now I got the link. I just don't know how to take out the hand thing on it. It's okay. Don't worry about it. Don't worry about it. Okay, I'm glad you got the information you needed. Okay. Gracias. All right, no problem. All right. Otro papá, ¿tiene alguna pregunta? Any other parents have any other questions? You can raise your hand or just go off on mute. If you have any questions for the middle schools who are still here. Otras preguntas que tengan. Oh, I better have a chat. Give me a second here. What's going on? Oh, this is the links. All right, parents, I know we do apologize. We know we went a little bit over, but we just had a lot of information we wanted to share with you.